যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটাকে আমরা পাস করলাম এবং আমাদের 33টা প্ল্যান আছে। সেই প্ল্যানগুলো বিগত দিনে জমা পড়েছিল এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ওগুলোকে পাস করলাম। জলের কিন্তু টাইম টেবিল ঠিক থাকছে না এবং জলের ইয়েটা হচ্ছে না, সেটা জলটাকে ভাই আপনাদের ভালো করে দেখতে হবে। জলটা আপনি আর काफ़ी कॉर्पोरेशन बोर्ड मीटिंग में काफ़ी झमेला हुआ, जिसके लेके आज सभी काउंसलरों ने ज़बरदस्त अपना आवाज़ उठाया कि पानी के लिए कितनी दिक्कतें हर जगह में हो रही है। जहाँ तक जामुलिया, रानीगंज और सभी जगह, सभी इलाके, सभी वार्ड में है पानी की दिक्कतें लेकर काफ़ी दिक्कत है। इसलिए हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन में मेयर है, चेयरमैन है, डिप्टी मेयर है, जितने भी वाटर डिपार्टमेंट है, जो भी है, वो सब अपने सब चीज़ को पर ध्यान दें, नज़र दें कि सब चीज़ की वजह से दिक्कतें, आम लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। काफ़ी गर्मी है, जिसकी वजह से लोगों का बीच में पानी के लेके बहुत समस्या है। जहाँ तक पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, जहाँ पानी है वहाँ पे काफ़ी पानी, गंदा पानी आ रहा है। 3-3 नींद, 4-4 नींद पानी तक नहीं, बाहर से लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। इसलिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। इसी वजह से आज कॉर्पोरेशन में काफ़ी देर तक ही पानी के मुद्दत में लेके बहस हुआ, डिप्टी मेयर से बातचीत हुई और इस मुद्दत में लेकर उन लोगों को बोला कि कोई एक्शन लें जिससे लोगों की सारी प्रॉब्लम, समस्याएं वो सॉल्व हो जाए। देखिए, सबसे पहले गुलाम सबो लदन जी का आज तमाम बात सब सच साबित हो रहा है। जो हम लोग लदन साहब का साथ में आए थे, हम लोग टंकी के बारे बोले थे और बोलने के साथ साथ हम लोग कारपोरेशन नगर निगम को, इंजीनियरों को भी दिखाए थे कि आप अगर टैंक कर दीजिएगा तो पानी का समस्या मोटा मोटी ठीक हो जाएगा। जिसका कारण से आज तमाम काउंसलर का गुस्सा फूट पड़ा उन इंजीनियर डिपार्टमेंट के ऊपर में, खासकर सैनिटरी डिपार्टमेंट और पानी वाला। पानी का समस्या ऐसा है कि हम लोग देखा तो 2-3 जगह देखा है, कर में तीता और एक वहाँ सब कुछ हो गया। एमएडी करेगा, कारपोरेशन करेगा, एमएडी करेगा, हम लोग दो के थक गए, अभी तक नहीं हुआ। अगर ओवरहेड नहीं होता तो बहुत सा जगह में जो पानी का तकलीफ नहीं होगा। मेरा वार्ड में बहुत सा जगह है, इसी ढंग से कुल्टी में, जुमड़िया में पानी लोग मिल नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा। जिनके घर में लीगल कनेक्शन है, जो लोग पानी मतलब उनको मिलना चाहिए, तमाम लोगों को नहीं मिल पा रहा। इसके लेकर के तमाम काउंसलर आज असिस्टेंट जो इंजीनियर लोग हैं पानी डिपार्टमेंट का और जो हम लोग ऑफिसर लोग ऊपर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तमाम एक होकर के हम लोग बात नहीं किया गया। और सैनिटरी डिपार्टमेंट को हम लोग आज 2 महीना से हम खुद ही चल करके आकर करके बोल रहे हैं। एक जगह जो है हम लोग का टेम्पू स्टैंड इलाका है, एकदम साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। इस इलाका में पूरा ये जमा हुआ, अगर कोई हादसा हो जाएगा उसका जिम्मेवार कौन होगा। दूसरा नंबर बात है, सैनिटरी डिपार्टमेंट का हालात इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि आप बता नहीं सकते। हम लोग देख रहे हैं पूरा इलाका में। इसको देखने के लिए लेबर लोग को में घट करना होगा, देखने होगा कि लेबर लोग किधर से काम कर रहा है। काउंसलर लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखिए, घूम करके देखिए कौन आ रहा है, टाइम जा रहा है। तो ये है, और बहुत सारा मामला पे आज ज़बरदस्त तरीके से तमाम काउंसलर इसलिए बोल पाए कि ये लोग अपना अपना इलाका में, उनमें जिस इलाका में घूर रहे थे घूर नहीं पाए, जिसके कारण से आज गुस्सा फूट पड़ा है। खास करके पानी डिपार्टमेंट, टोल डिपार्टमेंट और सैनिटरी डिपार्टमेंट के ऊपर। आपका नाम क्या? मेरा नाम ऐसे मुस्तफा। बहुत सारा डस्टबिन नहीं है, गाड़ी नहीं है। আমরা বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত দিলাম যে আমাদের যারা জল দেখছিল তার সঙ্গে আমরা যাতে গুরুত্ব পায়, আসানসোলের মানুষ যাতে জলটা পায়, তার জন্য আমরা নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়াস করেছি এবং 8-10 তারিখে আমরা আবার একটা বোর্ড মিটিং ডেকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে কীভাবে জলটাকে ক্লিয়ার করে মানুষের কাছে পৌঁছে। যে জলটা আমাদের উৎপাদন হচ্ছে, আমাদের সেই জলটা সাফিসিয়েন্ট জল মানুষের জন্য, কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনের ঠিক মতো ইয়ে হওয়ার জন্য, অসুবিধা থাকার জন্য এই বিক্ষোভ, এই ক্ষোভ, এই সমস্ত রকমভাবে হচ্ছে অসুবিধা। এবং তার সঙ্গে ইলেকট্রিকেরও একটা সমস্যা রয়েছে এবং যেটা আমরা এখনই আজকে চিঠি করাবো এবং সেই চিঠির মধ্যেখান দিয়ে আমরা যাতে কোনো রকমভাবে লোডশেডিং না হয়, জলের পাম্পিংটা যাতে বন্ধ না হয়, সেটাও আমরা চেষ্টা করছি। আর স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের আমাদের যেখানে যেখানে দুবেলা হাজিরা হয় সেখানে আমরা ইন্সপেক্টরদের বলেছি যে আপনারা গিয়ে হাজিরা করুন, ওই ছেড়ে দিয়ে এই কাজ করছে না, যার জন্য অপরিষ্কার থেকে যাচ্ছে, গোটা শহর অপরিষ্কার থেকে যাচ্ছে। এবং তার বেশি যে ওয়ার্কাররা রয়েছেন বা গাড়ি তোলার যে সমস্ত রয়েছে, এখকেও বলা হয়েছে যে আপনারা তাড়াতাড়ি টেন্ডারের মধ্যেখানে সেইগুলোকে শর্ত ক্লিয়ার করে দিন। এটা ভোটে কত পরে আপনাদের ভোট হয়েছে এখন? দেখুন, ভোটের মধ্যেখানে ধরুন এই সমস্ত সাবোটেজ যদি হয়েছে তাহলে ভোটে নিশ্চয়ই মানুষের মনের মধ্যে ক্ষোভটা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছিলাম প্রত্যেক দিন কর্পোরেশনে এসে, কিন্তু আমাদের স্টাফরা যদি ঠিক মতো পরিশ্রম না করেছে তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ কিন্তু আমাদের উপর রেগে থাকবে এবং সেই দায়িত্বটাও আমাদের তখন নিতে হবে যদি কোনো অসুবিধা হয়।
বোর্ড মিটিংয়ে যেগুলো আমাদের বিল্ডিং প্ল্যান ছিল সেগুলো সব পাস করা হলো আগের। আর যেহেতু সামনে গ্রীষ্মকাল, জলের ব্যাপারে আজ সব কাউন্সিলর বোর্ড মিটিংয়ে বললো যে জল, আমরা ইলেকশনের সময় মানুষ খুব দুর্ভোগের মধ্যে ছিল, জল ঠিকঠাক পায়নি, এক এক জায়গায় 2 দিন 3 দিন অবধি জল যায়নি। কাউন্সিলররা ক্ষুব্ধ ছিলেন। আমরা আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদেরকে বললাম যে ভাই, জলটা কমসে কম তোমাদের সেই সময় একটু যে দেখা উচিত ছিল। তো যে কারণে হোক কিছু ব্রেকডাউন, পাইপ ফাটা, আবার রেলের কিছু গাফিলতিতে আমাদের একটা মেন কেবল কেটে গেছিলো, যার জন্য আসানসোলেও 1-1.5 দিন জল মানুষ পায়নি। এত বড় শহরে ধরুন কিছু না কিছু 1-2 দিন ব্রেকডাউন হয়ে গেলেই মানুষের, যেহেতু এখন কম জায়গার উপর বাড়ি বানায়, কারো 1 কাঠা, কারো 1.5 কাঠা উপরে বাড়ি বানায়, সেখানে কুয়ো করা সম্ভব হয় না। তাই জল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হিসাবে আমাদের রোজই লাগে আর কি। তো সেই জন্য জল আর স্যানিটেশন, যেহেতু বর্ষা আসছে, আমরা বলেছি যে ভাই স্যানিটেশনের যে পার্ট, সেই পার্টটা যাতে সব নালী নর্দমা পরিষ্কার করে এবং যে জায়গাগুলো বাকি আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সেগুলোও পরিষ্কার করে যেন মানুষের ঘরে টরে জল না ঢুকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখে। তো এই যে জল নেই, ভোটে কত প্রভাবটা পড়বে এটা? দেখুন, ভোট আলাদা জিনিস, জল আলাদা জিনিস, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে, এবারে যে গরমটা পড়েছে প্রচণ্ড গরম পড়ে, তো গরমে 1-2 দিন ব্রেকডাউন হয়, অনেক সময় ট্রান্সফর্মার আর থাকে না। এইবারে যেমন রেল একটা মেন কেবল কেটে দিয়েছিল, এই জিনিসগুলো আর কি আসে। তো এই জলের জন্য আসানসোলে মোটামুটিভাবে জল সরবরাহ মোটামুটি ঠিকই থাকে। তবে কিছু ক্ষেত্রে যেমন অ্যাক্সিডেন্টলি হয়তো পাম্প খারাপ হয়ে গেল বা কিছু হয়ে গেলো, সেক্ষেত্রে একটু বন্ধ থাকে এবং মানুষকে সেই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তো আমরা যে প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্ট প্রায় শেষের পথে। আশা করি এই বছরটা যেভাবে পারবে, আগামী বছর তাদের কষ্ট নিতে হবে। ধন্যবাদ।